Hello, good morning, Miss. Let me introduce myself. My name is Carmila Aryada Rojo from class PPNA tingkat 1. Now I will present a biology assessment about sexual abnormalities. The concept of abnormality. The term paraphilia or sexual disorders was first mentioned by a psychotherapist named Wilhelm Stekel in his book entitled Sexual Aberration in 1925. Paraphilia comes from Greek. Para means beside and philia means love. The definition of paraphilia describes as a condition characterized by repeat and intense sexual urges, fantasies, or behavior which involve unusual objects, activities, or situations and cause clinically convincing distress or stress or damage to society, work, or other function area. Paraphilia consists of 9-10 types, most of which are well known among the wider community. 1. Exhibitionism is showing the genitals to a stranger for sexual pleasure. 2. Fetishism is generally using typical female objects such as bras, underwear to get sexual pleasure. 3. Frotteurism is sexual pleasure by touching and rubbing against sensitive parts of people who are not paying attention in crowded places. 4. Pedophilia is sexual activity with children. 5. Sexual masochism is sexual pleasure is obtained when physically abused, threatened, or abused. 6. Sexual sadism is the opposite of masochism, that is sexual pleasure is obtained if it causes physical or psychological suffering to the sexual partner. 7. Transvestic fetishism is sexual drive is obtained by thinking or imagining as a woman wearing woman's clothes. 8. Voyeurism is sexual pleasure by picking at other people who are changing or taking off their clothes naked or engaging in sexual activity. 9. Necrophilia is sexual behavior with the undead. 10. Bestiality is sexual behavior with animals. Jadi, istilah paraphilia atau kelainan seksual pertama kali disebut oleh seorang psikoterapis yang bernama Wilhelm Stekel dalam bukunya yang berjudul Sexual Aberration pada tahun 1975. Paraphilia berasal dari bahasa Yunani yang berarti para yang berarti di samping dan philia berarti cinta. Definisi mengenai paraphilia menjelaskan sebagian kondisi yang ditandai dorongan fantasi atau perilaku seksual yang berulang dan intensif yang melibatkan objek, aktivitas, atau situasi yang tidak biasa dan menimbulkan keadaan distres atau stres yang berbahaya yang meyakinkan secara klinis atau kerusakan dalam masyarakat, pekerjaan, atau area fungsi-fungsi lainnya. Paraphilia atau kelainan seksual terdiri atas 10, sebagian besar sudah dikenal oleh kalangan masyarakat luas. Yang pertama, ekshibisionisme, yaitu mempertunjukkan alat kelamin kepada orang yang tidak dikenal untuk mendapatkan kenikmatan seksual. Yang kedua, fetishisme, yaitu umumnya menggunakan benda-benda khusus wanita seperti bra, celana dalam untuk mendapatkan kenikmatan seksual. Yang ketiga, frotteurisme, yaitu kenikmatan seksual dengan menyentuh dan menggesek-gesekkan ke bagian sensitif orang yang sedang tidak memperhatikan di tempat yang berdesakan. Yang keempat, pedofilia,
yaitu aktivitas seksual dengan anak-anak. Yang kelima, masokisme seksual, yaitu kenikmatan seksual diperoleh jika secara fisik dilukai, diancam, atau dianiaya. Yang keenam, sadisme seksual, yaitu kebalikan dari masokisme, yaitu kenikmatan seksual diperoleh jika menyebabkan penderita fisik maupun psikis pada mitra seksualnya. Yang ketujuh, fetishisme transvestik, yaitu dorongan seksual diperoleh dengan berpikir atau berimajinasi sebagai wanita dan mengenakan baju wanita. Yang ke-8, voyeurisme, yaitu kenikmatan seksual dengan mengintip orang lain yang sedang mengganti atau menanggalkan pakaiannya, telanjang atau sedang beraktivitas seksual. 9, nekrofilia, yaitu perilaku seksual dengan mayat. Ke-10, bestiality, yaitu perilaku seksual dengan binatang. Causes of sexual abnormalities. Susan Newland Hoeksema, in her book Abnormal Psychology, more than 90% of people with paraphilia are men. This appears to be related to causes of paraphilia, which include an outlet of aggressive arrogance or hostility, which are more likely to occur in men than women. The family, environment, and culture in which a child is raised also influence his tendency to develop deviant sexual behavior. Children whose parents often use corporal punishment and have aggressive sexual contact are more likely to become sexually aggressive and impulsive toward others as they develop into adulthood. Menurut Susan Newland Hoeksema dalam bukunya yang berjudul Abnormal Psychology, menjelaskan lebih dari 90% penderita parafilia atau kelainan seksual adalah seorang pria. Hal ini tampaknya berkaitan dengan penyebab parafilia yang meliputi pelampiasan dorongan agresif atau permusuhan yang lebih mungkin terjadi pada pria daripada wanita. Lingkungan keluarga atau budaya di mana seorang anak dibesarkan ikut mempengaruhi kecenderungan mengembangkan perilaku seks yang menyimpang. Anak yang orang tuanya sering menggunakan hukuman fisik dan terjadi kontak seksual yang agresif lebih mungkin menjadi agresif dan impulsif secara seksual terhadap orang lain setelah mereka berkembang dewasa atau menuju tahap yang lebih dewasa. Cell reproduction and organisms. Reproduction. Cells are the smallest structure of living things. Therefore, cells determine the function and shape of the organs or tissue they comprise. Cell division has the following objective: 1. Regeneration of damaged or dead cell. 2. Growth and development. 3. Breeding or reproduction. 4. New individual variation. Jadi, sel merupakan struktur terkecil dari makhluk hidup. Oleh karena itu, sel sangat menentukan fungsi dan bentuk dari organ atau jaringan yang disusunnya. Pembelahan sel mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, regenerasi sel-sel yang rusak atau mati. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, berkembang biak atau reproduksi. Yang keempat, variasi individu baru. 3 types of cell reproduction. 1. Amitosis division. Amitosis is cell reproduction in which cells divide directly without going through the stage of cell division. 2. Mitosis cleavage. Mitosis is the process of dividing the genome that has been duplicated by a cell into 2 identical cells produced by cell division. The stage of mitosis consists of 4 phases, namely 1. Prophase. At the beginning of prophase, the centrosome with the centriole undergoes replication and 2 centrosomes are produced.
each of the cleavage centrosome migrate to the opposite side of the nucleus. 2. Metaphase. Each centromere has two connectors and each connector is linked to one centrosome by connector fiber. Meanwhile, the sister chromatids move the center of the nucleus to form a chip. 3. Anaphase. Each chromatid separates from the centromere and each chromosome forms the centromere. Each chromosome is pulled by connector that reach to its respective poles. 4. Telophase. When the sister chromosomes get to their respective poles, telophase begins. The sibling chromosomes appear irregular and when stained, are strongly stained with histological stain. 3. Meiosis division. Meiosis division is also called reduction division because of the reduction in the number of chromosomes in the process from 2n to n. This division produces daughter cells with half the number of chromosomes from the parent cell. In meiosis division, there are two consecutive cell divisions without interrupting the existence of interphase, namely the stage of meiosis I and meiosis II, with the final result of 4 daughter cells with the number of haploid chromosome or N. 3 jenis pembelahan sel. Yang pertama, pembelahan amitosis. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Yang kedua, pembelahan mitosis. Mitosis adalah proses pembagian genom yang telah digandakan oleh sel ke dua sel identik yang dihasilkan oleh pembelahan sel. Tahap-tahap mitosis terdiri atas 4 fase, yaitu yang pertama, profase. Pada awal profase, sentrosom dengan sentriol mengalami replikasi dan dihasilkan 2 sentrosom. Masing-masing sentrosom hasil pembelahan bermigrasi ke sisi berlawanan dari inti. Yang kedua, metafase. Masing-masing sentromer mempunyai 2 kinektor dan masing-masing kinektor dihubungkan ke satu sentrosom oleh serabut kinektor. Sementara itu, kromatid bersaudara bergerak ke bagian tengah inti membentuk kepingan. Ketiga, anafase. Masing-masing kromatid memisahkan diri dari sentromer dan masing-masing kromosom membentuk sentromer. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang kinektor ke kutubnya masing-masing. Yang keempat, telofase. Ketika kromosom saudara sampai ke kutubnya masing-masing, mulainya telofase. Kromosom bersaudara tampak tidak beraturan dan jika diwarnai terpulas kuat dengan pewarna histologi. Yang ketiga, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi dikarenakan terjadinya pengurangan jumlah kromosom dalam prosesnya dari 2N menjadi N. Pembelahan ini menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Dalam pembelahan meiosis terjadi 2 kali pembelahan sel secara berturut-turut tanpa diselingi adanya interfase, yaitu tahap meiosis 1 dan meiosis 2 dengan hasil akhir 4 sel anak dengan jumlah kromosom haploid atau N. Male mammals reproduction apparatus. Reproductive tools in men and women at the same event with other mammals. Men produce male gametes or spermatozoa, which are very small and shaped like tadpoles, while women produce egg or ovum, which form in the ovaries. Gametogenesis.
is the process of ordering gametes or sex cell is called gametogenesis. There are two types of cell division process, namely mitosis and meiosis. Gametogenesis is the two kinds, namely 1. Spermatogenesis is the haploid or N sperm cell that are formed in the testes go through a complex process called spermatogenesis. 2. Oogenesis. Oogenesis is the process of maturation of the ovum in the ovary. Unlike spermatogenesis, which can produce millions of spermatozoa at the same time, oogenesis can only produce one mature ovum at a time. Alat reproduksi mamalia jantan. Alat reproduksi pada pria maupun wanita pada dasarnya sama dengan alat reproduksi pada mamalia lainnya. Pria menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa yang berukuran sangat kecil dan berbentuk menyerupai berudu, sedangkan wanita menghasilkan sel telur atau ovum yang dibentuk di ovarium. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin yang disebut gametogenesis. Ada dua jenis proses pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Gametogenesis dibagi atas dua. Yang pertama, spermatogenesis, yaitu sel sperma yang bersifat haploid atau N dibentuk di dalam testis melewati sebuah proses kompleks yang disebut dengan spermatogenesis. Yang kedua, oogenesis. Oogenesis merupakan proses pematangan ovum di dalam ovarium. Tidak ada seperti spermatogenesis yang dapat menghasilkan jutaan spermatozoa dalam waktu yang bersamaan. Oogenesis hanya mampu menghasilkan satu ovum matang sekali waktu. Reproduction sexual. The male reproductive system functions to produce and store and deliver sperm to fertilize an egg. Meanwhile, the female reproductive system has a function to produce egg and provide a place for the fetus during pregnancy. The two functions complement each other in the reproduction system. The structure of the external reproductive organ in men include 1. Penis. Penis is a vital male organ used for sexual intercourse. When it reaches climax, sperm will exit through the ducts in the penis. 2. Scrotum. Scrotum is a pouch of skin that hangs at the base of the penis. These small muscular sacs protect the testicles along with nerves and blood vessels. 3. Testes. Testes are the most important organ of the male reproductive system, which are located in the scrotum. The testes are the glands where sperm and testosterone are produced. In addition, the structure of the male reproductive organ is also supported by internal organs known as accessory organs. These organs include the urethra, vas deferens, epididymis, seminal vesicle, ejaculatory ducts, prostate glands, and bulboretal glands. Various types of accessory organs function to produce, store, and regulate the release of sperm. The performance of the male reproductive organ depends on the condition of the reproductive hormone in the male body, namely testosterone, which has benefit in the development of a man's characteristics including physical and sexual arousal, as well as FSH or follicle stimulating hormone and lutein hormone, which play role in sperm production. 2. Female reproductive system. Organs belonging to the female reproductive system include 1.
fallopian tube. This organ is shaped like a small tube attached to the top of the uterus. The fallopian tube functions as a pathway for the egg to move from the ovary to the uterus. 2 ovaries. The ovaries are small, oval-shaped glands located on either side of the uterus. The ovaries produce egg and the hormone estrogen and progesterone. 3. Vagina and cervix. The vagina is the pathway that connects the cervix to the outside of the body. The vagina is also known as the birth canal. During sexual intercourse, sperm will be channeled into this organ through the penis. 4. Uterus. The uterus is a hollow, pear-shaped organ which is the place for the fetus to develop during pregnancy. The female reproductive organs are also equipped with an external reproductive organ, namely the labium major, labium minor, Bartholin's glands, and the clitoris. This external organ functions to trigger women's sexual desires, protect women's internal reproductive organ from various causes of infection, and assists in the fertilization of egg by sperm cell. The female reproductive system also works together with the 4 main reproductive hormones, namely follicle-stimulating hormone and lutein hormone, which help the process of egg formation in the ovaries, and estrogen and progesterone, which play an important role in pregnancy. Jadi, sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta menghantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Struktur organ reproduksi eksternal pada pria meliputi yang pertama, penis. Penis adalah organ vital pria yang digunakan untuk berhubungan seksual. Saat mencapai klimaks, sperma akan keluar melalui saluran di dalam penis. Yang kedua, skrotum. Skrotum adalah kantung kecil, kantung kulit yang menggantung pada pangkal penis. Kantung kecil dan berotot ini melindungi testis beserta saraf dan pembuluh darah. Yang ketiga, testis. Testis adalah organ paling penting dari sistem reproduksi laki-laki yang terletak di dalam skrotum. Testis merupakan kelenjar tempat sperma dan testosteron diproduksi. Selain itu, struktur organ reproduksi pria juga didukung oleh organ internal yang dikenal sebagai organ aksesoris. Organ-organ ini meliputi uretra, vas deferens, epididymis, vesicula seminalis, ductus ejaculatoris, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboretral. Berbagai jenis organ aksesoris tersebut berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengatur keluarnya sperma. Kinerja organ reproduksi pria tergantung pada kondisi hormon reproduksi dalam tubuh pria, yaitu testosteron yang memiliki manfaat dalam perkembangan karakteristik seorang pria, termasuk fisik dan gairah seksual, serta follicle stimulating hormone dan lutein hormon yang berperan dalam produksi sperma. Yang berikutnya adalah sistem reproduksi wanita. Organ yang termasuk ke dalam sistem reproduksi wanita meliputi yang pertama, tuba fallopi. Organ ini berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Tuba fallopi berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Yang kedua, ovarium. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon
estrogen dan serta progesteron. Yang ketiga, vagina dan serviks. Vagina adalah jalur yang menghubungkan serviks atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Vagina dikenal juga sebagai jalan lahir. Berhubungan seksual, sperma akan disalurkan ke dalam organ ini melalui penis. Yang keempat, uterus atau rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang semasa kehamilan. Organ reproduksi wanita turut dilengkapi dengan organ reproduksi eksternal, yaitu labium mayor, labium minor, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Organ-organ eksternal ini berfungsi untuk memicu hasrat seksual wanita, melindungi organ reproduksi internal wanita dari berbagai penyebab infeksi, dan membantu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma. Sistem reproduksi wanita juga bekerja sama dengan 4 hormon reproduksi utama, yaitu FSH dan LH, yang membantu proses pembentukan sel telur di dalam ovarium, serta estrogen dan progesteron yang berperan penting untuk proses kehamilan. That's all my presentation and thank you. Sekian dan terima kasih.